Ini kita ada kedatangan Roy Tua, The Iron Fist. Roy iya. Tua Manihuruk. Hampir lupa saya namanya. Siapa kok? Ulangin. Roy Tua, The Iron Fist Manihuruk. Yes. Money baby. And we got our main man right here. Daniel Green. Daniel Green baby. Ayo, suaranya buat mereka berdua di mana? Ayo guys. Woo! Let's go. Back to my new channel, James Corner. Hari ini kita lagi bersama Daniel Green. Yes, buat orang yang belum kenal sama lu bisa tolong perkenalkan diri. Nama saya Daniel Green, saya umur 21 tahun. Yes. I'm an amateur fighter from Australia, but I'm also half Indonesian. And I have 15 amateur fights, and I'm planning on turning pro soon. Is. Yeah. Nah, we both mix right here, bro. Jadi kita harus coba gimana biar warga netizen Indo kenal sama lu little bit more. Can you please kasih tahu gua camp pertama yang lu latihan di Indonesia di mana? Pertama gue latihan di Indonesia itu pas gue 15 tahun di WSBC yang Bintaro. Wih. Tapi gue belum pernah ada experience boxing sama sekali. Jadi pas gue ke WSBC gue diajarin jab, strike, footwork gitu. Tapi waktu itu gue cuman kayak latihan sekali seminggu, sekali sebulan, kayak nggak serius banget. Terus pas COVID gue mikir, aduh gue pengen boxing nih. Jadi gue pindah ke Australia. I pursued boxing, bro. So What made you? I'm sure a person like you, a lot of options in your life you can choose. Yeah. And then why did you pick? Kenapa lu pilihnya boxing dari semua pilihan untuk pekerjaan gitu? that's a good question. I actually think about this a lot. Asal dari gue kecil kayak I've always wanted to be kayak superhero gitu kan, kayak fighting a bad guy. And then waktu gue masih kecil gue sebenarnya pengen menjadi pemain bola, tapi ya kalah terus karena gara-gara tim gitu. Kayak terus gue bilang kayak gue bisa main apa ya kalau gue bisa menang, tapi kalau kalah ya salah gue sendiri. Oh lu kayak Ryan Garcia guys. Ryan Garcia cerita juga gitu kan? Ya, I think so. Beda. Jadi kayak ya gitu. So I one day gue masukin ke boxing after school activity di sekolah gue. Terus gue kayak, wow, this is fun, you know. Terus habis itu that night gue nonton YouTube Muhammad Ali, terus rabbit hole from there on, and I just got obsessed from that moment. Yeah, it was Ali who started it. Stop. Yeah. Your first fight umur berapa? My first fight, 19. 19. Yeah. Okay. I started pretty late, man. Yeah. Yeah. Like, I moved to Australia when I was 17. Didn't go to a boxing gym until I was 18. Terus gue masuk boxing gym. Gue 19. Tanding pertama kali, kalah. Yeah. Damn. Pertama kali kalah. But tapi, you know, it's a learning experience. I got better. Second one, what happened? Wipe the floor. Oh, okay. Wipe the floor. Perbedaan first fight sama second fight buat yang pemula di sana yang baru mungkin kayak first fight kalah nih. What did you do in order for you to masih semangat untuk pursue boxing even after your first loss? Kalau untuk gue ya, waktu itu gue nggak ada opsi yang lain. Di otak gue nggak ada opsi yang lain. Gue kayak, okay, it doesn't matter that I lost. I'm still gonna do it. So I just did it, and then di hati gue kayak gue pengen kayak I was vengeful, you know. Yeah. Kayak I wanted revenge gitu. So that second fight, I won the second fight, and then from there on I just got better and better, man. Itu blessing in disguise kadang-kadang ya. Kayak Dow Jordan pun dia bilang he lost his first 2 fights, man. What for you di Indo sekarang fighter favorit itu siapa? Yang dari Indo? Ya dari Indo. Siapa ya? Yang pro? Iya. Boleh. Gue suka ya Daud lah. Yes. Hasib itu temen gue. Temen gue Hasib, dia juga asik banget. Hasib So strong, kuat. Kalau yang amatir Volta memang probably the most elite amateur. Yeah. Everybody eyes on Volta right now. Semua udah tahu Volta. Iya. Sekarang dia lagi upside-nya udah lumayan banget. Nah hari ini lu bakalan ketemu someone yang pernah sparring sama Chris John, sama Bang Daud juga pernah. His name is called Roy Tua Manihuruk. First of all, what do you know about Roy Tua? He has a mullet. Yeah. Yes. Artinya ada mullet, gaya rambutnya dulu ya. Rambutnya di belakangnya panjang. Yes. Gua tahu dia dulu champion nasional Indonesia pas tahun berapa 2000-an? 2000-an, yes. Kayak gitu. Dulu lightweight, tapi sekarang udah naik berat badan ke welter. Gue juga ada welter sekarang. Ya. Ya gue tahu dia tuh kayak
Pas He's been in the game for a while. He's been yes in the game man, for a while. pas dia menang juara nasional, Yeah. lu mungkin belum mulai boxing ya? Baru lahir, bro. Baru lahir. bro. Kalau like early 2000s or 2000s or whatever gitu. Now what makes you berani untuk melawan Roy Tua? Untuk sparring? I don't know. I will spar anyone, man. I will spar anyone. Gua tuh sparring sama siapa aja, bro. Kayak yang penting gua bisa belajar atau apa. Yes. Terus di Australia gua latihan setiap hari sama sparring setiap hari tuh sama orang pro, iya. orang Olympic, orang Commonwealth kayak gitu. Jadi kayak gua experience-nya juga udah jauh sih. Kayak menurut aku ya, Yeah, for yeah, the short amount of time I've been boxing, I think I've developed pretty fast. Ajarin kita dong, kasih tau kita dong, yang lu lawan siapa di Australia yang Di Australia, I forgot his name, but he was the 2023 Australian national champion. Gua tanding dia di Australian Club Championships di Adelaide. Oh, sih. Apa sparring apa? Sparring, gua pernah sparring sama Yusuf Chotia. Oke. Dia Olympic, dia nggak medal, tapi dia Olympic boxer. Olympic boxer. Tapi dia berat badannya 57 atau 60 kayaknya. Kecil tapi kayak masih jago lah, Masih jago banget. Seberat Volta atau enggak satu kelas di bawah Volta. Yes. Sama teman aku Billy Paul Kinghorn. Dia sekarang pro, dia masuk Commonwealth Games di Australia. Dia ada 200 tanding kayaknya. Yes. 200-an tanding. Terus kalau waktu gua ke Sydney, gua sparring sama orang-orang former WBC Australasia champion gitu. So I've been around. I've sparred some people. Lumayan. And not only that, you're also a fan of boxing sports in general. Lu udah pernah nonton beberapa fight yang lumayan itu ya di Australia, kan kita kemarin tahu George Kambosos pernah lawan Daud. Lu pernah nonton George Kambosos fight? Waktu George Kambosos ke Perth lawan Lomachenko, gue di situ. Gue nonton. You watched it? I watched Loma's last fight. Yeah. I got to witness greatness, man. That's crazy, bro. For me, man, itu kayak setiap kali gue ke fight yang besar, gue tuh dapet inspirasi kayak gue pengen ini, gue pengen ini. I want this. You know? So pas gue nonton, gue udah tahu Loma pasti akan menang. Jadi kayak ya keren aja sih nonton. Lu nggak megang George Kambosos tuh pas dia main? Gua nggak ada, I don't pick sides. Gua tuh nggak milih orang-orang kayak gitu yang gua bias ya. Kalau gua tuh analis aja. Kalau gua kira-kira skillnya kayak gini, kuatnya di mana, weaknessnya di mana, siapa yang menang, kayak gimana gini. Kalau gua udah tahu kalau Loma itu memang skillnya jauh dari Iya, pasti beda jauh. Sebenarnya Daud bisa menang lah ya. Sebenarnya Daud lawan George Kambosos. Menurut gua sih itu sebenarnya agak 50-50 loh fight-nya. Iya. Ada banyak orang yang mikir kalau Kambosos itu terlalu jago atau karena dia dari luar negeri, dia kayak ya latihannya beda. Tapi menurut gua tuh itu fight-nya bagus sih. Gua pengen lihat ya, masih pengen lihat fight-nya. Hopefully they can get it done, bro. Kalau September, Oktober ini gua megang Bang Daud. Mantap banget. And tadi lu bilang latihan di luar. Menurut lu difference-nya latihan di luar negeri sama di Indo tuh apa? Is it like is it because of the facilities? Is it the coaching? Nah. Is it the system? I think culture-nya aja sih. Karena culture-nya lebih besar di situ. Nggak sebesar US. Ya. Tapi culture-nya masih ada. Kayak amateur boxing masih lumayan besar sih di sana. Sama pro boxing juga lumayan besar di sana. Jadi kayak untuk sparring ada beberapa pelawan yang bisa who you can practice with, you can spar with. Di sini culture-nya nggak sebesar dulu sih. Jadi kayak, especially di Jakarta ya. Jakarta nggak sebesar. Tapi kalau once you're at a certain level, everyone's good, bro. Jadi kayak pas gue sparring sama Volta atau Hasib, itu levelnya sama kayak yang di Australia. Sama aja di Australia, kayak levelnya udah selevel itu. Jadi kayak everyone has something to bring to the table, you know? So gitu. And the shameful thing is, man, like we haven't been able to see them up close. Volta lawan orang luar gitu, or Hasib lawan orang luar. Tapi you know, we'll see, bro. Hoping you can be the first of this generation to be representing us to go and box in other countries, bro. Di Australia lah, di Eropa lah, and most importantly hari ini pokoknya lawan Roy Tua dulu. Menurut gua ini fight yang kalian harus tonton, man. Ini although ini sparring match, tapi ini adalah representing two generations, bro. And yes, don't forget to follow Daniel Green di Instagramnya. And abis ini kita mau main games sedikit, smash or pass. Okay, guys. Hey, yo, I'm my man Daniel Green right here.
Dale Green. Lu single nggak? Yeah, I'm single. Lu single ya. Yeah. Jadi gue mau main game yang anak-anak muda sini suka main. Biasa si Leo itu he likes to play this game, bro. It's called Smash or Pass. Okay. Yeah, I've heard of it. Okay, let's go. Anne Hathaway or Sydney Sweeney? Anne Hathaway or Sydney Sweeney? Maybe Sydney Sweeney. Okay, because Anne too old ya. Yeah, she's too old. Maybe when she was younger. Tapi Sydney Sweeney or Megan Fox? Oh, come on, bro. Megan Fox. Megan bro. Fox. Oh shit. Come on, bro. That's childhood stuff right there. Megan Fox or Scarlett Johansson? Megan Fox. I think you could end the game right here, bro. Okay, let's go. Megan Fox or Zendaya? Megan Fox. Okay. Megan Fox or Margot Robbie? Megan Fox. Megan Fox still, bro. Megan Fox or Ana de Armas? Nah ini susah. Ana who? Ana de Armas. Ballerina. Baru keluar. You don't know who Ana de I don't know Armas who is, she bro? is, but Megan Fox. Definitely Megan Fox. Megan Fox or Jennifer Lawrence? I used to love Hunger Games, bro. But I did like Transformers more. Megan Fox, bro. Megan Fox or Emma Watson? Megan Fox. Man. Yeah. Megan Fox or Gal Gadot? Megan Fox. Megan Fox or Natalie Portman? I now sound like a Megan Fox fanboy. Yo, bro. Okay, so fix your goat. Your goat female. Your goat is Megan Fox. Wait, just give me some more names. Maybe there might be one. Okay. It might have Angelina Jolie, Megan Fox. Alexandra Daddario. Oh, You know that one? these are all good names, but you just had to start with Megan Fox, bro. Megan Fox. Megan Fox all the way. Ada yang lebih cakep dari Megan Fox gak? Menurut lu? Gal Gadot? They look very similar, but I'd say Madison Beer. Oh, Madison Beer? Yeah, damn. My type. I don't know, bro. Okay, Too Madison Beer many. hot, bro. She bad. She's bad, bro. Yeah, too bad, bro. Spicy. Okay. Mantap. Itu aja. Ini caranya gini ya bang ya, ini gini. Tuh kan, ini malah Aduh bang, udah ini aku aja. Nah, wih, mantap. Wih, kleto men, wih, winning. Anjay. Ini equipment buat Mike, tapi equipment lu yang baru ini, Luar biasa ya. luar biasa banget ini. Winning. Baru kayaknya kemarin pakai merek Twins itu. Itu juga lumayan. lumayan keren. saya. Ya. Ini ceritanya, wih baju juga keren banget. Bogja. Yo. Ini apa saya? Sponsor saya Bogja. Yo, itu dia. Keren sekali. Upgrade banget ya bang ya. Iya, luar biasa. Tapi alat-alat tambah baru, semangatnya baru juga nggak? Kalau semangat selalu baru, apalagi sekarang ini pasti sangat baru, luar biasa. Ya. Bentar lagi nih dari Siwu ya, soon ya. Ya, Larry Yes, Siu. udah. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Gue tuh respect izin bang, tapi kayaknya nggak ada. Kayak Larry Siwu abis kau. Ini EST 2 bro, main event bro. Hey, saya bicara fakta, bicara real. Saya bertanding lawan dia itu benar-benar 10 hari. Apapun alasan 10 hari. Nah sekarang mau bilang apa? Bayangin, main September nanti. Ya. Sekarang saya sudah persiapan. Mau jadi apa dia? Saya nggak tahu dia mau jadi apa. Hancur dia. Hancur bang. Hancurnya. Anjay. Apalagi Udah gitu aja. Pokoknya kita udah nggak sabar nih ya, kita lihat Roy to in action baby, and we gonna see. Abis ini menurut abang, gue mau lu setelah sparring sama Daniel Green, lu kasih rekomendasi seharusnya dia lawan siapa next, oke? Iya, setelah sparring, setelah saya tahu dia kan. Oke. Tadi kan Koko tanya bagaimana tentang dia, saya belum tahu dia, jujur. Ya. Tapi nanti setelah sparring ya pasti saya akan tahu bagaimana dia kan gitu. Oh iya. Nah, baru siapa yang cocok lawan dia gitu. Izin ya bang, Siap, hari ini karena gue nggak punya 14, Ya. kita Enggak ya, pakai ya. winningnya dulu Ya, ya. siap. Aman. 14 sama-sama ya, aman ya. Aman.
Yeah. Pull up, yeah. Yeah. There you go. Okay, Sweet. One step back, is everybody? All right. Move. Yeah. Hands up, man. And watch them overhand. Keep going overhand. Yes. Now watch overhand. Move. Catch. Stop back. Get out of the way. Just overhand, man. Move. Get out of the way. 30 seconds, baby. Get out of the corner. Get out of the corner. Yeah. Yeah, now right there. Hey. Stop. Going overhand. Go. Break. 10 seconds. Just gotta push. Okay, time. Just block it. Okay, one at a time, bro. Time. Yes, there you go. That's what I'm talking about. There you go. Break. Okay. Side to side, man. Up. Woo. Okay, break. There you go. Smooth. Awas. Putar. Yes. Syrian. Come on. Yes, there you go. Break. One step back. Everybody. Semuanya mundur. Yes. Yeah, just work, man. Okay. Yes. Good one. Whoa, beautiful. Okay, break one step. Mundur. Mundur. Ya. Atas bawah ada rekam ini, ada bikin. Untuk dari bawah. Ayo ini motor lagi. Begin. Terus ke bawah. Hands up. Alright. Sweet. Get out. Tambahkan kiri. Right to the nine. Let's go. Woi, sehat. Smooth. Awas. Break. Go. Break. Nanti sedikit ke bawah. Yes. There you go. Catch. Whoa, beautiful. Break. Don't push. Catch. Break.
Great. Okay. That's right. Duduk ni. Papan, wow, ya, squeeze, awas, gerak, awas, awas, catch, then still step. Keluar, get out of the box, get out, boy, get out. Okay, break, one step back, ada one step back dulu dong. Apa lagi? Ke bawah. Tekan dulu dari bawah. Balik lagi ke bawah. Balik lagi ke bawah dulu. Dan get out of there, awas. Oh man, hey, I'm sorry, man. Sorry, man. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah dulu. Ada. Bukan lagi ke bawah. Bagus Pak, itu dia Pak. Nice. Bukan dari bawah, ada dari bawah. Awas. Wey, nice move. Satu menit. Nice move, dan awas your left, hands up. Good one. Break. Let's go. Awas. Break. Awas, ya. 30 second. Good. Come on, your left. 30 detik. Get out. Check hook. Come on. Check hook. Break. Let's do it again. Ada body dia Pak. Yang kanan. Yang kanan. Itu dia. Nah. Break. Oke. Halo bro. Halo mate, how are you? I'm good. Thank you. How are you? Luar biasa. Apa kabar? I'm good, thank you. Gila sparringnya. Hah? Gila kuat banget experience-nya, gue udah bisa berasa. Oke. Experience-nya, cari overhand-nya, boom. Oke. Timing-nya, Oke. kuatnya, aduh, sakit. Oke bro, I think you is good. Masih Indonesia, young boy, masih muda sekali. Tentu masih sangat panjang perjalanan kamu. Thank Itu you. udah pasti. Thank Dan you. saya percaya next kamu akan menjadi juara. Sama dengan siapa? Pamannya ya? Kalau bahasa Inggris pamannya apa? Uncle. Danny Green. Ah, Video. dia juga dari Perth loh. Ya, I know. Ya, saya pernah latihan bareng dua waktu di Perth. Ya, saya kira kamu akan the next champion from Perth, Australia. Thank you bro. Thank you. Good luck, bro. Thank you. Memang ada bakat. Iya. Di usia muda, ya saya pasti yakin. Tadi udah berapa kali dia kayak gini-gini, gue kira jatuh atau gimana. Oh, Saya tadi mau jatuh karena dia nuduh saya gini kan, terus saya ngomong tahan. So much bang. Oke Bang Roy. Good luck. Chapter 5. Ya siap bang. Thank you banget udah datang ya sama He. Siap. Yoi. Thank you bang. Ini di sini yang dulu nggak tahu ceritanya. Ya. Di sini pernah kena kipas ya? Itu kipasnya dia pasti. Sekarang ini mau mau putus ini waktu itu. Jadi si Bang Roy pernah masukin tangannya ke dalam kipas ya. Kena kipas. Di sini kan ada kipas. Fighter saya mau fight, mau bertanding. Nah ini kan kipas ini nggak bagus kalau kipas dia. Saya geser gini. Masuk. Saya sini kan gue begini. Udah tangan semua. Nah ini dah benar ini. Nah di sini saya udah mikir ini kayaknya saya balik ini gitu kan. Kesehatan karena kesehatan langsung kasih obat lah. Untuk sementara tutup aja darahnya mau Tapi itu cerita itu karena itu kejadian ganti tiap sesuai sama Paris Fernandes because of that. Ya. Nah itu loh baru Paris mau datang sparring sama saya. Gimana ceritanya ya? Terus lah saya. Coba sekarang. Oh itu datang sini Paris. Oh iya ngomong sama Paris. Mantap.
Faris sini ya, lawan Roy Tua. Oke, siap. Datang sama Fahri, Ya, sparring sama Roy itu. let's go. Atau mau Daniel Green juga bisa, lawan gua juga bisa. Enggak. Kalau sama Daniel dia pasti kalah. Oh iya. Faris lawan Daniel pasti kalah. Pasti kalah ya? Tapi kalau saya dia bisa menang lawan saya. Oh iya, Faris jago banget lah. Banget. Beda level. Karena memang powernya luar biasa. Ya. Saya udah kemarin main-main aja buset Ya, itu gua khawatir bang, kemarin lu bilang mau Faris gua. Iya makanya. Takut gua. Makanya, jadi pelatih saya sendiri bilang jangan. Jangan. Ya makanya coachnya jangan. Karena Paris itu bahaya. Iya. Mending lawan dari Siwo satu tangan. Ya, oleh itu pasti bilang. Easy. Selesai. Guys. Selesai. Yeah, oke. Nah, sebentar dulu. Kenapa saya bilang selesai? Semuanya itu tergantung dengan bagaimana kalian persiapan. Iya. Bagaimana kalian prepare, bagaimana kalian persiapan untuk menghadapi pertandingan. Saya tanya, Koko seorang, ya mungkin saya bilang, Koko adalah seorang fighter lah, boleh dikatakan. Oke lah. Ya orang yang ngerti tinju, Ya. orang yang ngerti combat sport. Ya. Persiapan apa yang 10 hari? Seperti apa? Persiapan seperti apa 10 hari? Coba Koko jawab dengan yang benar-benar real seorang atlet. Persiapan 10 hari, persiapan apa? Gak ada yang namanya bakat. Ada yang hard work. Ada yang kerja keras. Semua orang kalau diberikan kesempatan untuk kerja keras, dia pasti chancesnya sama. Tapi kalau misalnya diberikan kesempatan 10 hari, jadi nggak 50-50 lagi. Apa alasannya bahwa saya 10 hari? Terserah dia mau bilang saya juga lawan pengganti lawan Salan Koral. Ya. Tapi ketika itu dia sudah sesi sparring. Ya. Salan Koral berhenti nggak jadi bertanding karena sparring dengan dia. Ya. Sampai sini bisa paham? Ya, ngerti. Berarti dia sudah di sesi sparring. Ya. Sementara saat itu saya adalah seorang coach. Yes. Saya melatih Demi Banulu, Ya. Tibo Monabesa, John Buba, Yes. Tiger Singh. Ya. Saya disitu melatih benar-benar saya melatih. Ya. Nol. Buat netizen yang nggak ngerti itu sebenarnya orang tuh udah melatih nggak bisa jadi atlet, itu dua hal yang berbeda. Kalau udah full di ngelatih susah banget untuk balik ke diri dia sendiri sebagai fighter lagi. Susah. Nah sekarang Koko bayangin, sekarang saya udah sparring dengan dia. Ini tentunya Pak. Tapi ya, saya bikin dia kewalahan. Ya. Hey, saya Roy bikin Tua bosku. nah, tapi sekarang begini. Bayangin saya bertanding di September, sekarang saya sudah sparring juga. Ya. Ayo. September masih jauh. Ya. Berarti persiapan saya bagaimana? Wah, September. Persiapan macam apa ini? Ya. Patah. Bibitnya ini kan terlalu banyak ngomong dulu ya. Jadi nanti terbelah saya. Gue sih itu dari bang lari dia bang. Pasti. Lari selesai. Jadi ganti nama lari siu. Ya coach. Kalau ini coach saya. Kalau dia nggak lari tahu selesai kan? Selesai. Ini coach saya. Ya. Coach saya percaya dan yakin Larry Siwu akan KO saya buat nanti. Itu dia. Saya percaya sekali karena kau sudah bilang dari Siwu itu bisa kalah sama Bang Roy. Pasti. Iya. Abang senior. Itu. Abang senior tunggu junior nanti ya. Masuk. Tunggu junior. Iya. Saya mau ini nih. Tunggu nanti ya. Pokoknya gue respect Larry Siu. Tapi ini my homie right here bro. This Roy Tua bro. This Roy. Iya. Jadi kalau Koko di sini kan sebagai seorang promotor ya, tentunya Koko harus netral. Ya, aku kalau misalnya ini gue bukan ngomong sebagai promotor, gue ngomong sebagai orang yang seadanya udah pernah bikin acara beberapa kali. Gue lihat Ini secara objektif lah ya. secara objektif, menurut gue kalau lu bilang dari perspektif lu bilang 10 hari dibanding sama orang yang bantu persiapan sparring itu ya maksudnya emang itu bukan sesuatu yang 50-50. Kali ini cobalah kita banyak persiapan sematang mungkin kita lihat. Gue emang all in Roy Tua karena Tangerang represent baby. Tapi kalau menurut gue emang fightnya bisa dibilang ya 55-45 Roy Tua lah gitu. Yes, mantap sekali.